Muna gikabisihan ako sa highway. Gani manguha ta og turok na. Gani, oh. Wow. Ay daga dito sa Canulao, ang Oliver Pepones. Nakabili niya. Na. Jakin lahi pa tag-iya ka Aura Benyalon, Tente. Napa pangayoon. Tiktik ani para gusto mo dali mo turok, pangita ag bugdo karya. Kanas toro basta bugdo. Si Binde. Kana diya may kuan og kanang bunot. Tara. Sorry dito fire na. Dadakog ikubag kay magsige tagpangitag binhi. Kita li paturok. Ikoy Peregrina. Mas dagko tong inyo siguro ani oh. Pero bahala gagmay kay naa kaysa dagko niwa. That's our principle. Yeah, nami technique ron. Kinanglan ini clearing na algi sunod nga gitanom. Kay kasuway sa ko sa una clearing then future plants pang tanom maabtan na lang. Og tinglibon wa pay natanom. So karon ang duwa nato kada limpyo tanom gyud ug na maglibinhi. So kini kakawa nahimo ng dwarf. Sige nagpamuwak. So this is what we do here. We prepared seedlings for the rainy season. Viva Elohim!